প্রমোটার উমেন্স TWF মণিপুরের ঘটনাকে নিয়ে আজকে আমরা মশাল মিছিল করতে যাচ্ছি। কেননা মণিপুরে যেভাবে দুইজন মহিলাকে উলঙ্গ অবস্থায় হাতিয়ে করে গ্যাংরেপ করা হয়েছে, তার জন্য আমরা ধিক্কার জানাই এবং এটা নিন্দনীয়, খুব লজ্জাজনক। এইভাবে মহিলা কিন্তু বিজেপি বা প্রধানমন্ত্রী বলেছে বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও, কিন্তু বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও বলা সত্ত্বেও কেন মহিলাদের উপর এইভাবে অত্যাচার করা হচ্ছে? শুধু অত্যাচার নয়, এটা নিন্দনীয়, এটা ঘৃণার যোগ্য। এভাবে উলঙ্গ অবস্থায় হাতিয়ে যেভাবে প্রাইভেট পাশে হাত দিয়ে এভাবে অত্যাচার করে তাদেরকে যেভাবে ওই ধান খেতে নিয়ে গ্যাংরেপ করা হয়েছে, গণধর্ষণ করা হয়েছে। আমরা চাই যাহাতে ওই কালপিটকে চিহ্নিত করে এই কালপিটকে দৃষ্টান্তমূলক ফাঁসি অর্ডার দেওয়া হোক। শুধু একজন নয়, সেখানে 30-40 জনের মতো আসে, তাদেরকে চিহ্নিত করে অ্যারেস্ট করে তাদেরকে সবাইকে যেন ফাঁসি দেওয়া হোক। আমরা দাবি রাখছি এবং প্রতিবাদ জানাই। এইভাবে যে মহিলাদের উপর এইভাবে অত্যাচার করাটা ঠিক নয়। কেননা আমরা জানি মাতৃভূমি মা হচ্ছে সবার বাড়িতে মা বোন আছে, সবাই মাকে সম্মান দেওয়া উচিত। কিন্তু সম্মান না দিয়ে মাকে এইভাবে অত্যাচার করা, এইভাবে লজ্জাজনকভাবে, এইভাবে নৃশংসভাবে, এইভাবে কাপড় ছাড়া করে হাতিয়ে এইভাবে গণধর্ষণ করাটা এটা উচিত নয় এবং ঠিক নয়। প্রধানমন্ত্রীকে বারবার রিকোয়েস্ট করি, প্রধানমন্ত্রী যেন তাড়াতাড়ি কালপিটকে তাড়াতাড়ি অ্যারেস্ট করে যেন ফাঁসি দেওয়া হোক। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী এখানে কেন বা এইভাবে দেরি করছে তা জানি না। প্রধানমন্ত্রী কিন্তু সেখানে 3 মাস ধরে গোষ্ঠী কুণ্ডল আগুন জ্বলছে। এই আগুনকে নিভাতে কোনো দিনে মণিপুরে যায়নি ভারতের প্রধানমন্ত্রী। অথচ আমরা জানি, আমরা শুনি আমেরিকাতে, ফ্রান্স, জাপান এখানে সুযোগ বা টাইম দিয়েছে মাননীয় আমাদের ভারতের প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু সেখানে যেভাবে আগুন দাউ করে চলছে, গোষ্ঠীকুণ্ডল হচ্ছে, মারা যাচ্ছে, সেখানে কিন্তু একবারও গিয়ে আগুন নেভাতে যায়নি। জানি না রাজনৈতিক খেলা খেলছে কি না বিজেপি। এইভাবে যদি মহিলাদেরকে নিয়ে, যে গোষ্ঠীকুণ্ডলকে নিয়ে এভাবে যদি রাজনৈতিক খেলে, তাহলে বিজেপির কুৎসিতা শেষ হয়ে যাবে। আমরা আহ্বান রাখবো, যদি প্রধানমন্ত্রী যদি দোষীকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না দিয়ে, যদি ফাঁসি অর্ডার না দিয়ে, যদি তাদেরকে রেহাই দিয়ে দেয়, তাহলে আহ্বান রাখবো ভারতের যে মহিলারা আছে বা ত্রিপুরার মহিলারা আছে, সবাই যেন বিজেপিকে একটিও ভোট না দেয়, তাদেরকে সিট খালি করে যেন দেয়। মহিলারা এগিয়ে আসার জন্য আমি মহিলাদের আহ্বান রাখছি। বিজেপিকে হটাতে হবে যদি এটা অ্যাকশন যদি না নেয়। থ্যাংক ইউ। হামবাই সচিয়েল মিডিয়া দিनै आश्रममाद TWF सेंट्रल कमिटी बडी बाय उद्योग नाजाक दिनै जों जत दिनै बुरि रक कुथुम लायजाक कारण हिमालय थांनाय 4 तारिख मेव जे घटना अंगै थांमानि मणिपुर जे आबनो रुबैनो दिनै जों खादुमा पान्डा खायना दिनै जमाय थांलायजा अमबाय जों खुंनामो जोंबो सारा त्रिपुरानि दिनै गभर्नमेंट तंनाय हांखाय सारा दिनै PM मोदी जी भारतवर्ष चालक तंनाय बनो दिनै अमबायना जों खुंना नायो जे बुरिनि उपरो जे अन्याय, बुरिनि उपरो जे अत्याचार, जे अपमान नुकजांमानि आबो जत बरक कायसा बुरि करिं खांखाय दिनै हा साकाव बरब फायमाया आबोनो से दिनै बुरिनो मानरियावै दिनै आमन जे अपमान खायजांमानि अमनो जों दिनै खादुमानि पान्डा खायनानै जत जों बुरि रक रिकसम चुंलायजाक जे हमसांग्रायले खायनानै जों बस्तु अंलायजाक आबनि बागै दिनै जारा फाइनाय मीडिया रंनो दिनै
media ni tri angko kusana masango jara Manipur je gotona ang thamani abo norok jotoni sitongo social media tiyo je power tongnai je CM Biren Singh bo jodi se abo gotona no jodi se agini sime bo samlai na thangangkai age abo je burini upor mane abo ungyang ungla khamo tini aboni bagi tirpor rajniti koto babe buri rong no sini burini buri baibo buri no bor rajniti babe kise ungi tongsi tini rajniti bor faida ni bagi se burini upor attasar una thang ungto ungi thanga abono tini PM Modi ji bo sara world simani pore social media wo tini social media nugmani pore se tini step nane ni shuru khayo ani bage tini ang khatumani belai khatu phonangja Manipuri gotona tiye ami bage tini releng laina haisen oro joto jomai thunglayo हम लोग ये यहाँ प्रोटेस्ट रैली कर रहे हैं क्योंकि मणिपुर में जो हो रहा है इसके अगेंस्ट है हम जो वायलेंस हो रहा है उसके अगेंस्ट है और वायलेंस अगेंस्ट वुमेन जो हो रहा है वायलेंस अगेंस्ट चाइल्ड जो हो रहा है इसका अगेंस्ट है हम इसलिए हम ये TWF आवाज़ दे के सुनाने चाहते कि देशवासियों को कि हम वो वायलेंस के खिलाफ है उसको बंद करने के लिए हम विनती कर रहे हैं पहले से ही आज हम ये मशाल लेके इस अगरतला के रास्ते में हम घूमेंगे और सारी दुनिया को हम बताएंगे कि हम मणिपुर में पीस चाहते हैं मणिपुर में पहले के वो वातावरण फिर से लौट आए वो हम चाहते हैं हम कोई कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है हर कम्युनिटी में खुशियाँ आए फिर से शांति आए वही हम चाहते हैं। अभी जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर है वो भी बीजेपी के हैं प्रधानमंत्री है जो केंद्र में मंत्री है वो बीजेपी के क्या ये गवर्नमेंट का फेलियर है तो इसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल ये गवर्नमेंट का फेलियर ही है इसलिए तो ऐसा है डबल इंजन का सरकार चल रहा है सत्ते पे है वो सब तो यहाँ पे अभी तो 3 महीने होने जा रहे हैं लेकिन कुछ कदम नहीं उठाया जा रहा है वहाँ का वायलेंस को स्टॉप करने के लिए इसलिए हम पहले से ही जब से हमको वो 2 औरतों की नेकेड करके चलाने पैदल चलाने का वो वीडियो देखा तब से हम आवाज़ दे रहे हैं हम चिल्ला रहे हैं कि मणिपुर का वायलेंस को ख़त्म करो आप कुछ बोलो लेकिन प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोल रहे हैं मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं बोल रहा है तो ये क्या है इतना लाचार क्यों है क्यों नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे इतना लोग सफ़र कर रहे हैं वो दोनों संप्रदाय के लोग सफ़र कर रहे हैं क्यों इसके पीछे क्या है तो वही है कि वो सत्ता चलाने के लायक नहीं है मैं मांग कर रही हूँ कि वो सत्ता छोड़ दे।